अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शराबे ज़िस्त अज़ कलम रुखसार अंजम। आपी, आप कहीं जा रही हैं? वो कमरे में दाखिल होते हुए उसे तैयार होता देखकर पूछे बगैर न रह सकी। हाँ, जाहिर है अब मैं हर वक्त तो घर में रहने से रही नहीं। उसने लिपस्टिक उठाई और अपने होंठों पर लगाने लगी। पर आपी, आप तैयार होकर क्यों जा रही हैं? उसने एक और सवाल किया। ईजल, सवाल मत किया करो, रिदा ने उसकी तरफ मुड़ते सख्त लहजे में कहा। पर आपी, वो अभी बोल रही थी जब रिदा ने उसकी बात काटी। ईजल, उसने पहले उसका नाम लेकर उससे मुखातिब किया। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। वो ये कहकर बाहर की जानिब बढ़ गई। नेवी ब्लू शर्ट जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी और पजामा भी उसी रंग का था। दुपट्टा वो तो कभी उसने लिया ही नहीं था। पोर्ट्स में दाखिल होते अब वो गाड़ी की तरफ बढ़ी जब किसी की आवाज़ पर ठहर गई। कहाँ जा रही हो? अनीता ने पूछा। ग्लासेस आंखों से उतारे वो उससे पूछ रही थी। पर्स बाजू पर लटक रहा था। मालूम हो रहा था वो अभी बाहर से आई हैं। आपको कब से फिक्र होने लगी कि मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं? उसने तंज किया। तमीज से बात कर लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, अनीता ने सख्ती से टोका। आप मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगी तो आपका भी कुछ नहीं जाएगा, रिदा अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बोली और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी पोर्ट से निकालकर वो सड़क पर ले आई। वो इतनी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि रोड पर चलने वाले लोग उसे हैरत से देख रहे थे। कुछ देर में उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी से निकलकर वो अंदर की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुई। सामने बैठे शख्स ने नजरें उठाए उसे देखा। टेबल से हाथ हटाए वो फुर्सत से चेयर पर बैठकर उसे देख रहा था। वह आगे बढ़कर उसके सामने चेयर पर आकर बैठी। तुमने तो कभी जानना भी जरूरी नहीं समझा कि कैसी हूँ, सोचा खुद ही आ जाऊं। उसने बालों को पीछे धकेलते जैसे जताकर कहा। तुम यहाँ कब आई हो? मुकाबिल पूछे बगैर ना रह सका। अगर खबर रखते तो पूछने की जरूरत ना पड़ती, उसने तंजिया कहा। वो क्या है कि अभी तक जासूसी का काम शुरू नहीं किया? वो हल्का मुस्कुराया। हाँ, तुमसे वो काम होगा भी नहीं तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? वो पूछे बगैर ना रह सका। रिदा ने आईब्रो उचकाई। इतने वक्त बाद मिले हैं और तुम ये कह रहे हो कि कैसे आना हुआ? वो जैसे उसकी बात पर चिढ़ सी गई। ओके रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। वो हल्का मुस्कुराया। बाय द वे, कैसी हो? उसने अब जाकर पूछा। ठीक हूँ, उसके पूछने पर वो दिल से मुस्कुराई। अचानक कैसे आ गई लाहौर? अचानक क्या, मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई है, अब मैं बाकायदा डॉक्टर हूँ, उसने फख्र से बताया। क्या वाकई? उसने हैरत से पूछा। ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे अगर तुम माइंड ना करो तो जाओ, मैं बिजी हूँ, उसने माजरत खाना अंदाज में कहा। तुम फ्री कब होते हो ज़ैद? उसने जैसे जताकर पूछा। तो वह हंस पड़ा। होता हूँ कभी कभी। ओके, रात का डिनर मेरे साथ। वोट खड़ी हुई और उसे सी ऑफ करके बाहर की तरफ बढ़ गई। ज़ैद ने गहरा सांस लिया, मानो जैसे अब उस पर अजाब नाजिल हुआ हो। मार दो साले को, उसने ये कहकर फोन जेब में रखा और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। बुड्ढे को एक बार में बात समझ ही नहीं आती। वो मुंह में बड़बड़ाया। कुछ देर वो अपने ऑफिस में बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अपना कोट कुर्सी से उठाए उसने अपने कंधे पर डाला और बाहर की जानिब बढ़ गया। वो गाड़ी में बैठा ही था कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जेब से फ़ोन निकालकर कान से लगाया। बोल, किधर हो? अगला बंदा कॉल पर बोला। ये बीवियों की तरह सवाल मत किया कर अजीज, वो विंडो स्क्रीन से बाहर सड़क पर देखते हुए बोला। बकवास बंद कर, साफ साफ बता किधर है? इस बार सख्ती से बोला गया। गाड़ी में हूँ। फोन स्पीकर पर रखकर उसने डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी स्टार्ट की। अभी के अभी मुझसे मिलो, हुक्म दिया गया। मैं तुमसे मिलने आऊँ? अभी इतने अच्छे दिन नहीं आए तुम्हारे। कबीर, मैं सीरियस हूँ, ज़रूरी बात करनी है, 5 मिनट में मुझसे अपार्टमेंट में मिलो। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर में कबीर ने उसके अपार्टमेंट के आगे गाड़ी रोकी और तेज कदम बढ़ाता वो अंदर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अजीज सामने लाउंज में ही टहल रहा था। उसे देखकर उसकी जानिब बढ़ा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने अकरम को मरवा दिया, अजीज ने बेहद गुस्से में उसे देखकर कहा। कबीर उसे पुरसुकून अंदाज में देखता रहा, फिर सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। मेहमान घर पर आए तो उससे खाने का पूछते हैं, फिर बकवास करते हैं, कबीर ने टोका। मुझे गुस्सा मत दिलाओ कबीर, तुमने क्यों मरवाया अकरम को? अब के वो बेहद संजीदगी से उससे पूछ रहा था।
जो बात नहीं मानेगा वो जान से जाएगा। वो बेहद पुरसुकूनी से बोला, ये उसूल था और यही रहना था। अजीज उसे देखकर दंग रह गया। क्या शख्स था वो, जरा सा भी एहसास नहीं था। उसका दिल चाहा वो अपना सर पीटे, मर वो गया, तुम क्यों इतने पागल हो रहे हो। अजीज के उड़े रंग को देखकर वो कहे बगैर ना रह सका। कबीर, तुम जानते नहीं तुमने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है। वो कोई आम आदमी नहीं था, अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। तुम्हें क्या लगता है उसके कातिल को ढूंढने में पुलिस को वक्त लगेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बल्कि मैं तो कहता हूँ उन्हें पता चल जाए और वो मुझे गिरफ्तार करने आए और मैं उन सब के हाथ काट दूं जो वो मेरी तरफ बढ़ाएं। कबीर, तुम्हारे लिए लोगों की जान लेना इतना आसान है? उसने कदरे हैरत से पूछा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले वो सांस ले रहा था और अब ऊपर पहुंच गया। उसके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी। मत कर यार, गलत है ये, क्यों कर रहा है ऐसा? अजीज उसके बराबर में आकर बैठा। मुझे लेक्चर नहीं पसंद। उसने उंगली उठाए मना किया था। अजीज ने गहरा सांस लिया। वो कबीर था, वो किसी की नहीं सुनता था। अब चाय पिलाओगे या ऐसे ही जाऊं? नहीं पिलाऊंगा, चाय यहाँ से। अजीज ने गुस्से से मुंह फेरा। उसकी नाराजगी देखकर कबीर ने एक केका लगाया। पिलाते हो या भाभी को कहूँ? साले, भाभी की ऐसी की तैसी। कबीर भागा। अजीज भी उसके पीछे भागा। आखिरकार अजीज ने उसे पकड़ लिया और उसे एक तो लगाए। दोनों हंसते हुए किचन की तरफ गए। अजीज कबीर का बचपन का दोस्त था। अमेरिका भी वो कबीर के कहने पर उसके साथ आया था। उसके अबू अम्मी की वफात हो चुकी थी जब वो छोटा था। एक बहन थी, दोनों पप्पो के साथ रहते थे। उसकी बहन की शादी हो गई थी और फिर अजीज कबीर के साथ अमेरिका आ गया था। वो कबीर से बहुत मुख्तलिफ था। वो हमेशा उससे उल्टे सीधे काम करने से रोकता था, पर वो कबीर था, वो किसी की नहीं सुनता था। थोड़ी देर उसके साथ बातें करके वो अपार्टमेंट से निकल गया। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी का रुख घर की तरफ किया। कुछ ही देर में उसने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी। गाड़ी से निकलते उसने सीट से कोट उठाए बाजू पर डाला और घर में दाखिल हुआ। लाउंज में दाखिल होते वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आती आवाज पर उसके कदम रुक गए और वो पलटा। खाना नहीं खाएंगे? सामने खड़ी लड़की ने पूछा। नहीं, यक लफ्ज़ ही कहा और ऊपर की जानिब बढ़ने लगा कि उसकी अगली बात पर मजबूरन उसे रुकना पड़ा। क्या थोड़ी देर आप मेरे साथ नहीं गुजार सकते? मेरा वक्त कीमती है और मैं उसे तुम पर ज़ाया नहीं कर सकता। वो ये कहकर अब ऊपर जा चुका था। वो वहीं खड़ी सीढ़ियों को तकती रही जहाँ से वो गुजर कर गया था। उसका दिल चाहा था खुद को मार दे। क्या किस्मत थी उसकी। वो गहरा सांस लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या तुम वाकई अलग घर में शिफ्ट हो रहे हो? उसने सड़क पर चलते हुए अपना रुख उसकी तरफ किया। बिल्कुल, उसने इतना ही कहा और चलता रहा। क्या चचा को बताया है तुमने अपने फैसले के बारे में? नहीं। वो एक पल के लिए रुका और फिर उसकी तरफ अपना रुख किया। अब मैं समझ चुका हूँ कि इंसान को अपने फैसले खुद तक ही महदूद रखने चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम लोगों को अपना समझकर उन्हें अपने फैसले बताते हैं तो वही हमारे लिए रुकावटें पैदा करते हैं। जैद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे की तरफ बढ़ गया। पर क्या बीजान तुम्हें जाने देंगी? उसने पूछा। जानता हूँ वो मना करेंगी, पर मैं इस बार नहीं रुकूंगा। मेरी जिंदगी में जनेरा के अलावा कोई नहीं है और मुझे उसके लिए अलग घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो घर जो बाबा ने मेरे और जनेरा के लिए बनवाया था, क्योंकि चचा वकार उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना मैं चाहता हूँ कि वो ठीक होने के बाद दोबारा उनका सामना करे। अब वो चलते चलते एक बेंच पर बैठा था। पूरी सड़क खाली थी, रात गहरी हो रही थी और ये दोनों दोस्त सड़कों पर घूम रहे थे। फिर क्या तुम कंपनी भी छोड़ दोगे? वो भी उसके बराबर में आकर बैठा। हरगिज नहीं, मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसमें मेरे बाप का आधा हिस्सा है और मैं किसी कीमत पर उनके हवाले नहीं कर सकता। लूट कर खा जाएंगे। जैद ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर अमार की बेबाक हंसी निकली। जैद ने नासमझी से आईब्रो उचकाए उसे देखा तो अमार ने अपनी हंसी समझी। हंस क्यों रहे हो? जैद ने पूछा। तुम बुराई कर रहे हो अपने चचाओं की? मैंने कोई बुराई नहीं की, सिर्फ हकीकत बयान की है। उसने साफ को ही की। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम उन्हें मुंह पर कह दो। उसने चैलेंज किया। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कह सकता? जैद ने आईब्रो उचकाए पूछा। बिल्कुल नहीं। हाँ यार, सही कह रहे हो तुम, मैं नहीं कह सकता। मुझे डर लगता है उनसे। जैद ने अपने हाथ सीने पर बांधकर उसकी बात पे इकरार किया। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, उन्हें कह कर दिखाओ। शर्म करो, कितने बड़े हो गए हो जैद। अपने कद का ही लिहाज कर लो। डरते हो अपने चचाओं से? अमार उससे उकसा रहा था। कद का जैद लंबा था और अमार उससे थोड़ा छोटा था।
زید جب چلتا تھا تو لوگ اسے دیکھتے تھے، جبکہ اس کی نظریں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اسے لوگ پٹھان کہتے تھے، وہ تھا بھی تو پٹھانوں جیسا۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے خوبصورت مانا جاتا تھا اور اس نے کبھی اپنی خوبصورتی پر غرور نہیں کیا تھا۔ سوری میرے بھائی، مجھے شرم نہیں آتی کیونکہ میں لڑکی نہیں ہوں۔ اب میں لڑکیوں کی جگہ شرمانے لگ جاؤں تو وہ بیچاری کیا کریں گی؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکراتے وقت اس کے سفید ماتھے پر ہلکی سی نس واضح ہوتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، عمار بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں چلتے ہوئے سڑک پار کر چکے تھے۔ وہ تقریباً رات کے 12 بجے گھر لوٹی۔ معاذ گارڈن میں بیٹھا کوئی بک پڑھ رہا تھا۔ اس نے ردا کو آتے ہوئے دیکھا، وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً وہ اگر موڈ میں ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ضرور لگاتی، پر شاید اب وقت بدل گیا تھا۔ اسے ردا پہلے جیسی نہیں لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ صوفے سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے اسے ایک اور نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ لاؤنج میں وہ صوفے پر کھڑی ناچ رہی تھی۔ لاؤنج کی لائٹس تقریباً بند تھی، بس ایک لائٹ چل رہی تھی جس کی روشنی پنک کلر کے کلب جیسا منظر شو کر رہی تھی۔ سامنے بڑی LCD چل رہی تھی اور تیز ہی آواز میں چلتا ہوا ساؤنڈ۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر صوفے سے نیچے اتارا تو اس کے پیر لڑکھڑائے۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا اور اس کا بازو چھوڑتے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، وہ ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ گرین ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ساؤنڈز بند کیے اور دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ردا؟ معاذ نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔ کیا؟ اس نے بامشکل کہا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ یس برو۔ وہ شوخیہ انداز میں ہنسی اور پیچھے صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس وقت اگر معاذ اس سے کچھ کہتا بھی تو اسے سمجھ نہیں آتا۔ اس نے گہرا سانس لیا، یہ اس کے لیے نیا تھا۔ ردا نے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی۔ اس کو بازو سے کھینچتے معاذ نے دوبارہ سے کھڑا کیا اور کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے اس نے اس پر بلینکٹ ڈالی۔ کمرے کی لائٹس آف کرتا وہ لاؤنج میں آیا۔ نیچے گرے تکیے جو کچھ دیر پہلے ردا نے پھینکے تھے وہ اٹھائے، اس نے صوفے پر سیٹ کر کے رکھے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ردا کب سے ڈرنک کرنے لگی ہے؟ وہ لیٹے ہوئے خود سے پوچھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ان گھر والوں کو؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کر گیا۔ حسب عادتاً اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ نماز ادا کر کے وہ جم پر گیا۔ واپس آ کر آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ تیار ہو کر اس نے کچن کا رخ کیا جہاں ایزل پہلے سے موجود تھی۔ کیا کر رہی ہو ایزل؟ اس نے پوچھا اور اپنی کہنیاں فولڈ کرتے کھانا نکالنے لگا۔ میں نکال دیتی ہوں بھائی۔ اس نے معاذ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور خود کھانا نکال کر اسے تھمایا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ڈیڈ آفس گئے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے۔ ایزل بھی اس کے پاس والی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایزل، ایک بات پوچھوں؟ اچانک بات یاد آنے پر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ جی پوچھیں۔ ردا کہاں گئی تھی کل؟ تمہیں کوئی علم ہے اس بات کا؟ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا۔ اگر میں ان سے پوچھتی بھی ہوں تب بھی وہ نہیں بتاتی، الٹا ڈانٹ دیتی ہیں، اس نے خفگی سے کہا اور سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ کیسی ہو ایزل؟ وہ کچن سے نکل کر اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے آتی کسی شخص کی آواز پر وہ رک گئی اور اس کی جانب مڑی۔ الحمدللہ۔ اس نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا جو سر سے گھسک رہا تھا۔ ویسے یہ دوپٹہ کیوں پہن لیتی ہو یار؟ اس کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہو، اس نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ جیسی گندی نظر رکھنے والے مردوں کی وجہ سے عورتیں سب مردوں کو برا سمجھتی ہیں۔ اس میں گندی نظر کیا ہے؟ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی نہیں تو یقیناً وہ غلط بات کرنے سے پرہیز کریں گے۔ رات کا وقت تھا۔ آفس کے مرکزی کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا، صرف میز پر لیمپ چل رہی تھی جس کی روشنی کرسی پر بیٹھے وقار احمد کے پریشان اور غصے سے تپتے چہرے کو واضح کر رہی تھی، اور فیاض احمد بے تابی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ زید ٹیبل سے تھوڑا دور کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا اور وہ باہر تاریکی میں گھور رہا تھا۔ سارے ورکرز نے کام کرنا بند کر دیا ہے، وقار احمد غصے میں دانت پیچ کر بولے۔ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں نے آج سارا دن ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، فیاض احمد نے کہا۔ اس ہڑتال کا کون ذمہ دار ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ نہیں سمجھتا؟ وہ زید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟
اس نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وقار احمد کی طرف مڑ کر کہا، ورکرز کو کسی نے بہکایا ہے اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی بندہ ہے جو ہمارا نقصان چاہتا ہے، اور وہ تم ہو زید۔ وقار احمد نے سختی سے کہہ کر انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ زید ان کی اس بے تکی بات پر سر جھکائے ہلکا سا مسکرایا۔ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے آپ خود کو دیکھیں چچا جان، خود کو ایک بزنس مین سمجھتے ہیں جبکہ آپ کو نالج رتک بھر بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرتے ہیں تو بھی اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں ورکرز نے اچانک ہڑتال نہیں کی، وہ کافی عرصے سے اپنے حقوق مانگ رہے تھے اور آپ نے ہمیشہ ان کو نظر انداز کیا، اور رہی بات نقصان پہنچانے کی تو وہ کیا ہے نا چچا جان۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے ٹیبل پہ جھکا۔ اس کمپنی میں میرے باپ کا بھی آدھا حصہ ہے تو میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، جہاں تک آپ کو نقصان پہنچانے کی بات رہی تو اگر مجھے کوئی ایسا موقع مل گیا تو میں گنواؤں گا نہیں۔ وقار احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ سرد مہرے سے بولا اور سیدھا ہو کر واپس پلٹا۔ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو زید، آج کل زیادہ ہواؤں میں اڑ رہے ہو، 1 منٹ میں تمہیں زمین پر پٹک سکتا ہوں۔ وقار احمد نے ترشی بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ زید نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ان کی طرف دیکھا، وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو تکتا رہا۔ یہ کیا تم لوگ فضول بحث میں پڑ گئے ہو؟ یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ فیاض احمد وقار احمد کے عین سامنے چیئر پر آ کر بیٹھے۔ میں بحث نہیں کر رہا، یہ سچ ہے، اور اہم مشینری جو کل غائب ہوئی وہ بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں لے جا سکتا۔ وقار احمد ایک نظر اس کی پیٹھ کو دیکھتے منہ پھیر گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں چچا جان اس سب میں آپ کا ہاتھ ہو، کیونکہ جو ڈائریکٹ بغیر انویسٹیگیشن کے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو بچا رہے ہیں تاکہ بات ان پر نہ آئے۔ زید اپنا رخ ان کی طرف کرتے سنجیدگی سے بولا، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں اس کمپنی کا مالک ہوں، میں اپنی کمپنی کو نقصان پہنچاؤں گا؟ اوہ کانگریچولیشنز۔ وہ آگے بڑھتا ٹیبل پر جھکا، گاڑی کی چابی اٹھانے کی غرض سے جو اس نے تھوڑی دیر پہلے رکھی تھی۔ وقار احمد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس کمپنی کے مالک ہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے تو فیاض چچا اس کمپنی کے مالک ہیں۔ زید فیاض احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، چچا جان کیا آپ نے وقار احمد کو آنر بنایا اس کمپنی کا؟ زید کی اس بات پر فیاض احمد سر جھکائے ہنس دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وقار ہمیشہ سے خود کو اس کمپنی کا مالک کہتے ہیں، حالانکہ فیاض احمد ہیں۔ ویسے تو کمپنی میں یہ تینوں پارٹنرز ہیں، پر کمپنی کا آنر فیاض احمد کو بنایا تھا ان کے مرحوم ابا نے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، انہیں لگا وہ اسے بہتر سنبھالے گا۔ وقار احمد اس کی بات پر غصے سے دانت پیستا زید کو گھورتا گیا اور زید کندھے اچکائے وہاں سے چل پڑا۔ باہر نکلتے وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاسپٹل کے آگے گاڑی روکے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ چلتا ہوا لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ سے نکلتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جی ڈاکٹر کہیے۔ کچھ دیر پہلے ہی زید کو ڈاکٹر کی کال آئی تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل آیا تھا۔ زنیرا کی جو رپورٹس آئی تھی وہ بالکل ٹھیک آئی ہیں اور وہ کافی بہتر ہیں پہلے سے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس ایک بار پھر دیکھتے زید کو بتایا تھا۔ کیا واقعی؟ اس کا مطلب زنیرا کو ڈسچارج مل سکتا ہے؟ زید کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی بہن، اس کی زنیرا۔ جی بالکل، بس کچھ دن باقی اسے یہاں رہنا ہے، پھر اس سے مکمل طور پر ڈسچارج مل جائے گا۔ وہ اب رپورٹس ٹیبل پر رکھ کر اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کے اتنا وقت بعد ٹھیک ہو جانے پر وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا مسٹر زید، انہیں جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زید نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دونوں بازو ٹیبل پر رکھے تھوڑا آگے ہو کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں مسٹر زید، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ زنیرا کی کنڈیشن کیسی تھی۔ وہ ٹراما میں تھی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسے بھولنے کو تیار نہیں تھی۔ فیملی کی، سوسائٹی کی باتیں، وہ زیادہ اسٹریسڈ تھیں۔ چونکہ اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے کہ ان کے سامنے ماضی کی کوئی بات نہ دہرائی جائے، اس سے وہ واپس ماضی میں چلی جائیں گے اور پھر اسٹریس، اوور تھنکنگ، ڈپریشن اور ایک بار پھر ان کے کوما میں جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ زید غور سے ان کی بات سن رہا تھا۔ ایک طرف خوشی تھی اس کے بالکل ٹھیک ہو جانے کی اور دوسری طرف ڈاکٹر کی کہی گئی باتیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر باہر نکل آیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے اس نے دروازے کا نوب گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی وہ کچھ دیر یوں ہی دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ سامنے ہی
बेड पर बैठी थी। आज वो बेहतर लगी थी पहले से। वो आगे बढ़कर उसके बराबर में आकर बैठा। अब कैसी है तबीयत? वो उसकी तरफ रुक किए पूछ रहा था। ठीक है, उसने धीमे लहजे में कहा। जुबिया तुम्हें बहुत याद करती है। सैयद ने उसको देखकर कहा। जनेरा ने आंखें बंद की। ऐसी याद का क्या फायदा जब वो मिलने ही ना आए। उसने आंखें खोली। आंखें सुर्ख थी, दिल में दर्द था। उसे शिकायत थी, वो उसे याद करती थी। हाँ, वो जानती थी कि वो उसे याद करती है, पर उसे दुख था वो उससे मिलने नहीं आती थी। बहुत बार ऐसा होता है जब हम याद करते हैं पर हम मिल नहीं पाते, क्योंकि कभी कभार याद करना हमारे इख्तियार में होता है, मिलना नहीं। जैद ने कहा। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। एक बात कहूँ भाई? जुनेरा ने जैद के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अलबत्ता आंखों में नमी आज भी वाज़ेह थी। कहो मेरी जान, क्या कहना है? जैद उसका हाथ पकड़कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। एक बार कबीर से मिलवा दे। जुनेरा ने बेहद इल्तिजा आंखों में सजाए जैद को देखा। आंखें भीग चुकी थी, एक आंसू गाल को भिगो चुका था। उफ, किस कमबख्त से मोहब्बत थी ना जुनेरा को। जब भी याद आता था आंखों में आंसू ले आता था। जुनेरा? जैद ने अपनी हैरत जैसे इस लफ्ज में जमा की हो। वो हैरत बड़ी नजरों से सामने बैठी अपनी बहन को देख रहा था। आखिर क्या थी वो? इतनी पागल, इतनी दीवानी, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी उसे उस शख्स से जिसने उसे रुसवाई के सिवा कुछ न दिया। प्लीज भाई, उसने इसरार किया। जैद ने गहरा सांस लिया। क्यों कर रही हो जुनेरा, ऐसा क्यों? तुम मुझसे मिलने का कैसे कह सकती हो जुनेरा? जो तुम्हें छोड़ गया था 2 साल पहले, और इन 2 सालों में उसने तुम्हें रुसवा करके रख दिया। तुमने उसे दिल दिया और उसने तुम्हें रुसवाई। क्या यही मोहब्बत होती है? जैद के लहजे में गुस्सा, हैरत, बेबसी वाज़ेह थी। जुनेरा ने सर झुका लिया। आज उसका भाई उसे डांट रहा था और वह उसकी डांट सुनना चाहती थी। होश में आओ जुनेरा, वो तुम्हारे काबिल नहीं था। उसने तुम्हें धोखा दिया था। वो तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ का बायस बना है। उसने तुम्हें हर एक की नज़रों से गिरा दिया। उसने तुम्हें लोगों की नज़रों में बुरा बना दिया। और आज भी तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं? तुम आज भी उससे? जैद कहते कहते रुक गया। वो बस अपनी बहन को देख रहा था जो सर झुकाए बैठी थी। जैद ने अपना मुंह फेरा था। जुनेरा हमेशा उसे हैरत में डाल देती थी। भाई, आप सही कह रहे हैं, उसने आहिस्ता आवाज में कहा। वो हमेशा धीरे बोलती थी। उसकी आवाज में उसकी मासूमियत वाज़ेह होती थी। जैद ने अपना रुख उसकी तरफ किया। उसने मुझे रुसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। उसने मुझे अपनों की नज़रों में गिरा दिया। उसने मुझसे वो सारे मकाम छीन लिए जो कभी लोगों के दिलों में मेरे लिए होते थे। यहाँ तक कि उसने मुझे पागल खाने पहुंचा दिया। उसने कहका लगाया। जैद बस उसे देखे गया। उसे समझ नहीं आया वो किस बात पर हंसी थी। लेकिन भाई, पता है फर्क क्या है? मैंने उससे मोहब्बत की थी, उसने नहीं की थी। वो जैद की आंखों में देखकर उदास लहजे में बोली, जैसे अफसोस कर रही हो। मैं उसे नहीं भूल पाती भाई। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, पर वो मेरे दिल से नहीं निकलता। वो जैसे मेरी रूह में कैद हो चुका है, और वो तब तक मेरी रूह में रहेगा जब तक मैं रहूंगी, और जब मैं नहीं रहूंगी तब वो भी नहीं होगा भाई, वो नहीं होगा। उसकी आवाज़ भारी थी। उसके आंसू गालों पर बह चुके थे। आंखों में जैसे समंदर कैद किया हो। दिल में बहुत बातों का बोझ था। वो रोना चाहती थी, वो बहुत ज्यादा रोना चाहती थी। वो दिल खोल कर रोना चाहती थी, पर ना जाने क्यों वो चुप बैठी थी।